Maayong buntag mga ka-farming! Welcome to SNA Sunrise Farm! Ako si Aleta Kimbo Urot, taga Isabel Leyte, may-ari ng SNA Sunrise Farm and Ultrapac user since 2022. Ako mahilig jud ko manood og YouTube, labi na sa mga farmer, mga gababuyan og hasta sa reels magsigit pud kog tan-aw og usa pud siya nga nakakuha sa akog interest ang farming kay sa akong nakita maayo siya sa kita og labi na ako kay ako magyud ang tipo sa tawo nga dili ko ganahan manarbaho kay gusto na ako ang oras, ako'y magbuot sa ako ang gustong trabahoon. So mas ning kursunada jud ko nga mamuhi ko og baboy. So mao na ni karon nga naanak ko'y baboyan og nakapatukod nako og mas dako-dako, mas hapsay og mas komportable ang among baboy og hasta pud ko nga nag-alaga dili na pud hasol. Og diri sa negosyo dili man gyud ingon nga pirme maayo ang kita kay pareha atong nahitabo sa amua nga namatyan mi og mga baktin kay ang anak sa amuang mga anay nagka parvovirus. So kadtong tumura, grabe ang amuang kahugno, ang amuang gi-invest nga time, nga labi na ang kapital, wala siya mabalik. O kadtong tumura mura jud mig ti kaundangon sa pagpamuhi og baboy, pero kadtong nakaistorya nako ang Ultrapac nga technician si Sir Ronnie, siya'y murag naghatag og kusog sa amua nga mopadayon na pud mi og pamuhi kay challenge na to sa amua sa among negosyo na naagyo ingon ana nga masugatan nato nga mga problema, dili gyud ingon nga largo gyud sa successful gyud dayon. Naagyo mga ups and down diri sa pagnegosyo. Para sa mga millennials, mga Gen Z nga ganahan sa farming, daghan mo pwede nga makuhaan og example like magtan-aw mo YouTube, naa na didto tanan sa bisag sa reels, naa na sad nasa makit-an didto og walay imposible diri sa farming basta sipag at tiyaga lang yun. Imong trabahoon ang imuhang future. Kung ako nakaya nako, kaya po na ninyo. 5 years from now, nakita na ko akong kaugalingon with Ultrapac feeds nga mas taas o mas daghan pa nga negosyo ang amuang masudlan sama sa meat shop o ang agrivit o restaurant. Daghang salamat sa Ultrapac feeds kay og naami mga problema diri sa amuang babuyan, naadayon may matawagan nga technician nga dali ra dayong moanhi sa among farm. Tungod sa Ultrapac feeds, dali ra nga ning lago ang among negosyo kay tungod sa ilahang quality feeds, dali ra namong mabaligya ang amuang baboy. Kay dali ra man silang manubo. Salamat Ultrapac feeds.